दोस्तों स्वागत है तमाम मित्रों अमरी चेनल हसमुख MCS वाले अंदर। जो दोस्तों तमारी पासे कोईपण केटेगरीનું रेशन कार्ड होय तो आ विडियो तमारा माटे खूब उपयोगी थवानो छे। मात्र 2 मिनिटनो टाइम लईने आ विडियो जोई लेजो, केम के तमारी पासे कोईपण रेशन कार्ड जेम के APL, BPL के अंत्योदय कोईपण केटेगरीનું रेशन कार्ड हशे तो गुजरात सरकार द्वारा हाल एक योजनाना फॉर्म शरू छे, तेनी अंदर रेशन कार्ड फरजियात मागवामां आवे छे। एटले के रेशन कार्ड धारको होय तो आ विडियो तमारा माटे उपयोगी थवानो छे। अने आजना आ विडियोनी अंदर आपणे एक एवी योजना छे जेनी अंदर सरकार 20 થી 25,000 રૂપિયાનું QR कोड आपे छे। एटले के तमने वॉलेट जे तमे साधनो खरीदवा माटेनो जे पैसा तमने आपवामां आवे छे, आ योजना कई छे, कया कागळियानी जरूर पड़शे तेनी माहिती आपणे मात्र ने मात्र 2 मिनिटनी अंदर मेळववाना छे। तो खास करीने रेशन कार्ड धारको माटे आ विडियो उपयोगी थवानो छे। तमारी पासे मित्रों रेशन कार्ड होय तो आ विडियो तमारे जोवो जोईए। शुरुआत करीए दोस्तों विडियोनी। कई योजना छे ए जाणता पहला आटला कागळिया आपणे चेक करी लईए जेथी तमने मित्रों उपयोगी थाय अने पछी आपणे आगळ योजनानी संपूर्ण माहिती मेळवीए। पहला जो तमारी पासे आटला कागळिया न होय, आपणे आगळ लिस्ट जोईए, ए कागळिया तमारी पासे न होय तो आ तमारे विडियो जोवानो नथी। एटले खास मैं मित्रों विडियोनी शुरुआत करता पहला ज कीधुं छे तमारी पासे रेशन कार्ड होय तो मात्र ने मात्र 2 मिनिटनो समय लईने आ विडियो तमारे जोवानो छे। कोईपण केटेगरीનું रेशन कार्ड होय तमारी पासे तो आ लाभ लई लेजो। हवे मात्र ने मात्र गणतरीना दिवसो बाकी छे, तेनी पण आपणे वात करवाना छे। कई तारीखे पूर्ण थवानी छे योजना, 20,000 रूपिया सुधीनुं कूपन आपवामां आवे छे, ए शुं छे, कई रीते आपणे मळवापात्र थाय छे तेनी पण आपणे वात करीशुं। तो हवे दोस्तों आपणे जोईए कया कया कागळिया एटले के डॉक्युमेंटनी जरूर पड़े छे। अहींया मित्रों क्रम आपवामां आवेलो छे, एटले के तमारी पासे 1 नंबर पर आधार कार्ड होवुं जोईए। ओरिजिनल डॉक्युमेंटनी जरूर पड़शे, एटले खास करीने ऑनलाइन फॉर्म भरो त्यारे जेरोक्स अहींया आपवानी रहेती नथी। आधार कार्ड की जरूर पड़शे। त्यार पछी एक रेशन कार्ड तमारी पासे फरजियात होवुं जोईए। रेशन कार्ड अंदर तमारुं नाम होवुं जोईए अने रेशन कार्ड अंदर तमारुं KYC कम्प्लीट थयेलुं होवुं जोईए। त्यार पछी तमारुं मामलतदार श्री द्वारा आपवामां आवेलुं जातिनुं प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारीनी त्यां नीचे सही करेली होवी जोईए एवुं जातिनुं प्रमाणपत्र तमारे आपवानुं रहेशे, अथवा तो ऑनलाइन सही से वेरीफाई थयेली होवी जोईए। त्यार पछी तमारी पासे आवकनो दाखलो होवो जोईए। आवकना दाखलानी अंदर तारीख उपर लखेली छे, जेम के 2024 1/4/2024 पछीनो दाखलो हशे तो ज दाखलो वेलिड गणवामां आवशे, अन्यथा तमारुं फॉर्म रिजेक्ट करी नाखवामां आवशे। एटले आथी पहेलानो दाखलो होय, त्रीजा महीनानो, बीजा महीनानो, 2023 नो होय, 24 नो होय तो चाले, परंतु चौथा महीना पछीनो होवो जोईए। त्यार पछी तमारी पासे ताजेतरनो पासपोर्ट फोटो होवो जोईए। तमारी पासे मोबाइल होवो जोईए। मोबाइलनी अंदर OTP पाडवामां आवतो नथी फॉर्म भरती वखते, परंतु तमारी पासे जो ई श्रम कार्ड न होय तो OTP पाडवामां आवे छे। बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरती वखते तमारो ID पासवर्ड तेनी अंदर टेक्स्ट मेसेजमां आवशे। उमरनो पुरावानी वात करीए तो अहींया उमरनो पुरावो 7मा नंबर पर मंगाववामां आवेलो छे। तेनी अंदर 3 डॉक्युमेंट छे। तमारी पासे लिविंग सर्टिफिकेट होवुं जोईए, फरजियात नथी, अथवा पान कार्ड होवुं जोईए, अथवा चूंटणी कार्ड होवुं जोईए। आ 3 मांथी कोईपण एक डॉक्युमेंट तमारी पासे हशे तो पण ते योग्य गणाशे, एटले के उमरनो पुरावो तरीके तमे त्यां अपलोड करी शको छो। त्यार पछी 8मा नंबर पर तमारी पासे ई श्रम कार्ड होवुं जोईए। जो ई श्रम कार्ड न होय तो पण अहींया कया डॉक्युमेंटनी जरूर पड़शे तेनी पण मैं मित्रों विडियोनी अंदर वात करी छे। तो अहींया तमे जोई शको छो ई श्रम कार्ड कढाववा माटे एक तो तमारुं पोतानुं आधार कार्ड, आधार कार्डनी अंदर मोबाइल नंबर लिंक होय ते मोबाइल नंबर हाल शरू होवो जोईए। त्यार पछी तमारी बैंक पासबुक अने तमारे जे व्यक्तिनुं नाम वारसदारनी अंदर लखाववानुं होय तेमनुं आधार कार्ड, जेम के वारसदार तमारा मम्मी पप्पा पण तमे लखावी शको छो, भाई पण लखावी शको छो, ए रीते वारसदार तमारा जेनुं आधार कार्ड तमारे आपवानुं रहेशे। तो आनो मित्रों एक स्क्रीनशॉट लई लेवानो छे तमारे। आटला डॉक्युमेंट तमारी पासे होय तो हवे विडियो आगळ जोवानो छे, अन्यथा आमांथी एक पण डॉक्युमेंट न होय तो अहींयाथी विडियो जोवानो नथी। अहींयाथी विडियो जोया वगर बहार निकળી जवानुं छे, केम के आ डॉक्युमेंट हशे तो ज तमारुं फॉर्म भरावानुं छे। हवे आपणे वात करीए जो आटला डॉक्युमेंट कम्प्लीट छे तो हवे कई कई योजनानी अंदर फॉर्म भराय तेनी आपणे एक नानी एवी वात करी लईए। अहींया 10 एवी योजना छे, जेम के तमे दूध दही वेचनार व्यक्ति छो, तमारी घरे
ભેંસ હોય અથવા તો ગાય હોય, તમે દૂધ વેચતા હોય તો પણ તમે ફોર્મ ભરી શકો છો. અને આ યોજનાઓની અંદર કેટલા સાધનો મળે તેની વાત આપણે ઓલરેડી આ ચેનલ ઉપર 2 વિડીયોની અંદર કરેલ છે મિત્રો. ખાસ કરીને વિડીયો વાયરલ પણ થયેલા છે, તો તમે હજુ સુધી ન જોયા હોય તો એ વિડીયો જોઈ લેવાનો રહેશે. બીજા નંબર પર વાત કરીએ તો તમે ભરતકામ. ઘણા બધા લોકો અહીંયા કન્ફ્યુઝ થાય છે કે અમે દરજી કામનું ફોર્મ ભરીને આવ્યા, તો આ દરજી કામનું ફોર્મ નથી, તે ભરતકામનું ફોર્મ છે. અને તેની અંદર જે સંચો મળે છે તે અલગ પ્રકારનો ભરતકામ કરવા માટેનો મળતો હોય છે, એટલે દરજી કામનું ફોર્મ હાલ ભરાતું નથી. ત્રીજા નંબર પર વાત કરીએ તો કે બ્યુટી પાર્લર જે બહેનો કરતી હોય તે ફોર્મ ભરી શકે છે. પાપડ બનાવવાનો વ્યવસાય જે લોકો કરતા હોય તે પણ ફોર્મ ભરી શકે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો 5મા નંબર પર વાહન સર્વિસ અને રિપેરિંગનું જે લોકો કામ કરે છે તે પણ આ ફોર્મ ભરી શકશે. 6 નંબર પર પ્લમ્બરનું કામ કરનાર લોકો ફોર્મ ભરી શકે છે. 7 નંબર પર સેન્ટિંગ કામ કરતા લોકો પણ આ ફોર્મ ભરી શકે છે. 8મા નંબર પર ઇલેક્ટ્રિક એપ્લાયન્સીસ રિપેરિંગ એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકની જે નાની એવી શોપો હોય છે અથવા તો જે કામ કરતા હોય છે તે લોકો ફોર્મ ભરી શકે છે. 9 નંબર પર અથાણાની બનાવટ સાથે સંકળાયેલ લોકો પણ આ ફોર્મ ભરી શકે છે. અને 10મા નંબર પર પંચર કિટ એટલે કે પંચર સાથે સંકળાયેલ લોકો હોય છે, ગેરાજ હોય છે, પંચર 2 વ્હીલ 4 વ્હીલ અથવા તો સાયકલના પંચર કરતા હોય છે, તે લોકો આ ફોર્મ ભરી શકે છે. તેમને સારા એવા સાધનો મળે છે. તો આ તમામ વસ્તુના ફોર્મ એટલે કે કોઈ પણ એક તમે ફોર્મ ભરી શકશો. એક રેશન કાર્ડ દીઠ એક વ્યક્તિ ફોર્મ ભરી શકે છે. અગાઉ લાભ મળેલો હોય તો હાલ લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં, તે પણ ખાસ જાણી લેવાનું રહેશે. જો દોસ્તો તમારી પાસે રેશન કાર્ડ હોય તો આ 10 યોજના છે, અહીંયાથી પણ તમે એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. આમાંથી કોઈ પણ એક યોજનાની અંદર ફોર્મ ભરી શકો છો. તો આ હતી દોસ્તો ખૂબ અગત્યની માહિતી. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને કઈ યોજનાની અંદર કેટલા સાધનો મળે છે તે તમારે જાણવું હોય તો અમે અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈ અને વિડીયો જોઈ શકો છો. ફરી મળશું દોસ્તો આવી માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી અમારી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો.